नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी थी कि फिर मुस्कुरा के लूट लिया। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। जिगर मुरादाबादी के इस शेर के साथ हम खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, खबरों के जखीरे की तरफ लिए चलते हैं। ढेर सारी खबरें आ गई हैं हमारे पास, एक एक कर उन खबरों को हम आपके समक्ष रखेंगे और उन खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें रहेगा शिद्दत से इंतजार। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी चल रही है दिल्ली में और भारतीय सेना के जवान परेड की तैयारियों में लग गए हैं। हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, जहां रिहर्सल की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में चुनावी सरगर्मी काफी शबाब पर है और इन्हीं के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर एक नाम की घोषणा कर दी है और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सर्वे कराया गया था पार्टी की तरफ से और इस सर्वे में सबसे पहला नाम जो आया है वो है भगवंत मान का। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। नाम की घोषणा के बाद भगवंत मान काफी भावुक हो गए। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंस किया, खुद घोषणा की भगवंत मान के नाम की और उसके बाद भगवंत मान के गले लग गए और भगवंत मान काफी भावुक भी हो गए। और यहाँ चुनावी सरगर्मी काफी शबाब पर है पंजाब में। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार किसको बहुमत मिलता है पंजाब में। और इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी जद्दोजहद भी शुरू कर दी गई है और यहाँ आम आदमी पार्टी दावा ठोक रहा है कि आम आदमी पार्टी की ही बहुमत होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के बीच अरविंद केजरीवाल की ये घोषणा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों का चुनाव होना है 12 फरवरी को और इसके लिए काफी सरगर्मी दिख रही है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं आसनसोल नगर निगम चुनाव की। आसनसोल नगर निगम का चुनाव भी 12 फरवरी को होना है और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और 12 फरवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए विभिन्न पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 87 नंबर वार्ड से हमारे पास एक खबर आ रही है। यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तरुण चक्रवर्ती
बिल्कुल अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। यहाँ साइकिल के माध्यम से तरुण चक्रवर्ती अपने वार्ड के लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बच कर रहें और बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस बात पर वह बल दे रहे हैं और अपने पक्ष में वोट भी मांग रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। বলি মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়ে এসছে আপনার কাছে, হ্যাঁ সে তো শুনছি। তো মুখে মাস্ক পরুন। ওই খড় নিতে এসছি তো। না পড়তে হবে, করোনার সময় হাতে স্যানিটাইজার লাগাতে হবে, ঠিক আছে? আমাদের 12 ফেব্রুয়ারি ভোট, 3 নম্বর বোতাম টিপে জোড়া ফুল চিহ্নে তরুণ চক্রবর্তীকে ভোট দিয়ে মমতা ব্যানার্জি হাত শক্ত করুন। যদি কিছু অসুবিধা হয় তুমি আমার ফোন নম্বরটা একে আমাকে ফোন করতে হবে, ঠিক আছে? আমি সব সময় আছি পাশে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভালো আছো? মুখে মাস্ক পরুন, এখানে মাস্ক পরে করোনার সময় হাতে স্যানিটাইজার লাগাতে হবে। আমি মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়ে এসেছি 87 নম্বর ওয়ার্ডে, তরুণ চক্রবর্তী। আমাদের ভোট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে 12 তারিখে। 3 নম্বর বোতাম টিপে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে। তোমার কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে ফোন করবে, আমি সবসময় তোমার পাশে আছি। আমি 27 নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী তরুণ চক্রবর্তী। আমি এসেছি, ওই মাস্ক পরছেন কেন? মাস্ক পরতে হবে সবাইকে নিয়ে, হাতে স্যানিটাইজার লাগাতে হবে। আমাদের ভোট 12 ফেব্রুয়ারি। জোড়া ফুল চিহ্নে 3 নম্বর বোতাম টিপে মমতা ব্যানার্জিকে জয়ী করো। তোমাদের যে কিছু সুবিধা অসুবিধা আমাকে ডাকবে, আমি সবসময় পাশে আছি। গ্রামের ছেলে, আমার ফোন নম্বর লিখে রাখো, ঠিক আছে? সাইকেলে প্রচার করছি, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে করোনার সময় একটু অসুবিধা আছে, নিজে ওই জন্য একাই সাইকেলে করে প্রচার করছি। আচ্ছা, কি বার্তাটা দিচ্ছেন আপনি? বার্তা দিচ্ছি, করোনার সময় সবাইকে একটু সাবধানে থাকতে বলছি, মাস্ক পরতে বলছি, স্যানিটাইজার লাগাতে বলছি, দূরত্ব বিধি মানতে বলছি। আরও দল যে আছে সব গ্যাদারিং করে এই প্রচারটা করছে, তাদের কি মেসেজ দিতে চাইছেন? তাদেরকে চাইবো যে তারা করোনা যেমন না বাড়ে, নিজেরা যেমন সতর্কভাবে প্রচার করে। তো কিরকম হচ্ছে আপনার? ভালোই, সবাই সাড়া দিচ্ছে। আচ্ছা, তো কটা গ্রাম খুললেন না আজকে? মোটামুটি এই নিয়ে 3টে গ্রাম চলছে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? তরুণ চক্রবর্তী, 87 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী। আজকে কি এখানে কি দেখা গেছে? আজকে আমাদের প্রার্থী এসেছিলেন ওই 87 নম্বর ওয়ার্ডে তরুণ চক্রবর্তী। উনি সব পাড়ায় পাড়ায় একাই সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাইকে প্রচারে বলছে যে স্যানিটাইজ লাগাও, মাস্ক পরো। এবং খুব ভালো ছেলে আমাদের, ও আমাদের একদম ঘরের প্রিয় মানুষ আছে, বাড়ির প্রিয় মানুষ আছে, আমাদের একদম সব পরিবারের সাথে মিশে আছে। খুব ভালো ছেলে এবং ও সব সময় প্রচার করছে যে দূরত্ব বিধি মেনে চলো, এবং উনি একাই প্রচার করছেন এবং সবাই সাড়া দিচ্ছে যে হ্যাঁ খুব ভালো ও নিয়েছে, কি বলতে যায় যে ও জিনিসটাকে ও ভালো চোখে দেখছে যে আমাদের যেভাবে কোভিড বেড়ে যাচ্ছে সেটার জন্যও কিন্তু ও একটা সিঙ্গেলভাবে আমাদের সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সবাইকে বোঝাচ্ছে যে স্যানিটাইজার মাস্ক নিয়ে সবাই তোমরা ভোট দেবেন এবং 12 ফেব্রুয়ারিতে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জয়যুক্ত করুন, মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করতে বলুন। আপনার নামটা? আমার নাম পরিমল মণ্ডল। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में एक हत्या की खबर आ रही है हमारे पास। इससे पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। बर्नपुर के रहमत नगर में ये घटना हुई है। रहमत नगर के चाबी मोड़ इलाके में फजल इमाम नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी और हत्या का आरोप लग रहा है मोहम्मद अली उर्फ सोनू पर। बताया जाता है कि मोहम्मद अली उर्फ सोनू ने फजल इमाम की हत्या कर दी और चाकू से रेत कर काफी नृशंस तरीके से हत्या की गई। बताया जाता है कि मोहम्मद अली उर्फ सोनू नशेड़ी है और उसका विवाद हो गया फजल इमाम से और विवाद के बाद उसने चाकू से हमला कर दिया
और हमले के बाद अस्पताल पहुंचाया गया घायल होने के बाद, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया फजल इमाम को। फजल इमाम भी इस इलाके के रहने वाले हैं और परिजनों में काफी मातम पसरा हुआ है। हालांकि आरोपी अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में और भी तहकीकात कर रही है। पुलिस अधिकारी से हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की। कुछ नहीं हुआ था तो बाहर निकला, हमको नाश्ता निकालने बोला कि निकालो नाश्ता। हम नाश्ता निकालने लगे, अब बाहर निकल गया। हम नाश्ता निकाल के जब बाहर निकल के बुलाने जाए लगे तो देखा कि रोड पर गिरा हुआ है। तो तब बोला कि सुनुआ पीछे से खंजर भोग भोग के मारी। हम दौड़ के गए तो देखा पीछे से भोग भोग के मारी से गला काट गिरा हुआ रोड पर। जान का कौन लगते हैं उनका? माँ है और माँ है, दीदी है। आपका शोहर है ना? कौन है जो मारा? शोहर है, शोहर तो है। हम नौकरी दिया था ना तो अपना बेटा बना के उसको दिया था नौकरी शादी से पहले। उसका आई कार्ड में मेरा बेटा, आधार कार्ड में, आई कार्ड में मेरा बेटा है। घटना हुई आज के रहमतनगर থানা হীরাপুর একটা ঘটনা ঘটেছে কি একটা মোহাম্মদ আলী করে এলিয়া সোনু বোঝালি দিয়ে ওদের যে নেবার আছে ফেজল, ওদের বোঝালি দিয়ে অ্যাটাক করেছে। এটা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি করা হয়েছে। ইনকোয়ারি করে পাওয়া গেছে যে এটা ওদের নিজেদের মধ্যে একটা ঝামেলা চলছে। जो एक्यूज्ड আছে ও থানায় सरेंडर করেছে और जो ओके गिरफ्तार करा हुई और जो अटैक हुई फैजल ओरा हॉस्पिटल भर्ती करा हुई तो ओखाने मारा गया। पुलिस स्पटे आछे, सिचुएशन कंट्रोले आछे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करছে। তাহলে পুরনো শত্রুতা জেনে কি খুব বলছেন? অনুমান করছেন আপনারা? পুলিশ মানে পুরনো শত্রুতা মানে এখন পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারিতে যা পাওয়া গেছে এটা ওদের নিজেদের মধ্যে একটা প্রিভিয়াস রাইভালরি আছে, এটা নিয়ে ওরা হতে পারে। ঘটনাটা হয়েছিল আজকে সকালবেলা। আমাদের মানে কি একটা খবর আসলো যে একটা লোককে মেরে দিয়েছে। খুবই ভদ্র লোক যে মারা গেছে। আর ও যে মেরেছে সোনু বলে ছেলে, ও সাইকো। এর আগে भी দুবার বুঝালি মেরেছে দুজনকে। আমি ধরে থানার মধ্যে দিয়েছিলাম, 3 মাস পরে বেল হয়ে এসে গেছে। আর যে লোকটা মারা গেছে খুবই সিম্পল লোক, যত লোক এখানে পাড়া, হ্যাঁ ওর সঙ্গে খুবই ভালো বিহেভ করতো, সবার সঙ্গে হাসে মুখী কথা বলতো। ওই ছিল। কীভাবে মারলো সকালবেলা মানে কি যেরকম গায়ে ভैंसকে মানে কি জবাই করা যায়, মানে কি ধরুন কি মানে কি ছাগলকে কাটা যায়, ওই রকম করেছে। তো ওদের মধ্যে কি কোনো শত্রুতা? না না না, কিছু না। পাশে বাড়ি, আজ পর্যন্ত শুনি নাই কি কারো ওর সঙ্গে কিছু ঝামেলা হয়েছে। যে মারা গেছে তার নাম হচ্ছে ফজল ইমাম, ডাক নাম হচ্ছে পুচু। আর যে মেরেছে তার নাম? ও সোনু বলে, ওর অরিজিনাল নাম জানি না, সোনু। কোনো শত্রুতা ছিল? না না, কিছু নাই। ও এর আগে भी দুবার এরকম নিজে মানে আত্মীয়কে এরকম করেছে। আপনার পরিচয়? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম আহমদুল্লাহ খান।
आसनसोल नगर निगम के 16 नंबर वार्ड की महिलाओं में काफी नाराजगी देखी गई। 16 नंबर वार्ड कुल्टी इलाके में पड़ता है और यहां की महिलाओं का कहना है कि इससे पहले यहां तृणमूल कांग्रेस की पार्षद सुमित्रा बावरी थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास का काम नहीं किया और बावरी पाड़ा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह का आरोप है बावरी पाड़ा और आसपास रहने वाली महिलाओं का। ये दिखाते हैं आपको कि इनका और क्या क्या कहना है। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब हेबे আছে হেবে একদম একদম একবার হয় না নেতা একবার হয় না নেতাকে চিনা যায়। আমরা দেখলাম কি করলেন বলুন, 1000 গ্রাম গেছে, আমি নিজে বলছি, মিঠুনের বউ বলছে 1000 গ্রাম গেছে, কিন্তু বাউরি মানে জলপাইগুড়ির মত আমি গ্রামটা দেখিনি। আসানসোলে জানেন আমি ভর্তি ছিলাম, রকেটকে চিনেন তো? রকেটকে খালি বললাম যে জলপাইগুড়ি বেটে আমার 7 গ্রাম গেছে, আমার ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করছিল না, একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিলাম, ট্রিটমেন্ট আমার বাবা করলো। আপনাদের তো সেটা নেই, কোন মানুষ মরছে তার কি কথা বলছো? এবার তুমি কি চাইছো বলো? কি চাইছি? আমাদের রোডটা হবে তুমি না তো ভোটের জন্য হচ্ছে আমরা ভোট তো সবাই দেব, ভোট কে মানবে? ভোট সবাই দেব। ভোট লিবার সময় পাই এ দাঁড়া ভিডিও চলছে আর লাইভ করতে ফেসবুকে ঝড় আর হলো আজ পোস্টিং। কিছু বলার নেই আমাদের। আগে যে কাউন্সিলর দাঁড়িয়ে ছিল সুমিত্রা বাউরি, সে আমাদের গ্রামের জন্য কিছু কাজ করেনি। এবারে আমাদের পাড়ার মেয়ে মুনমুন দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে আমরা রাগ করে ঝগড়া করেছি। কেন করেছি? কেন কি আমাদের কিছু কাজ হয়নি বলে। এইবারে আমাদের বিশ্বাস আছে যে ও জিতবে আর আমাদের কাজ হবে। মানে আগে 5 বছরের যে কাউন্সিলর কিছু কাজ হয়েছিল না? কিছু কাজ হয়নি, কিছু না, সবটাই বন্ধ আছে। কোন পার্টির কাউন্সিলর ছিলেন? তৃণমূল। আচ্ছা, তাহলে এখন যে নতুন মানে যে এখানে টিএমসি ক্যান্ডিডেট প্রত্যাশী আছেন, তাহলে ওনার নিয়ে কি বলবেন আপনি? ওনার কাজ করবে, আমাদের ভরসা আছে, বিশ্বাস আছে। গ্রামের মেয়ে বেটে, ও ভালো কাজ করবে। ওর বাবার উপরে ভরসা আছে, ওর উপরে ভরসা আছে যে এবার আমাদের কাজ করবে। আপনার নাম? কবিতা বাউরি। আপনি কত নম্বর থাকেন? 16 ওয়ার্ডে। ধন্যবাদ। ব্যাপারটা হয়েছিল আমারই গ্রামের বাউরিপাড়া। আমি যখন যাই ওখানে গিয়ে বলি যে কি সিচুয়েশন সেটা দেখার জন্য যাই, তো গিয়ে দেখি ওনারা ক্ষোভে একেবারে মানে উগড়ে পড়ছেন। না কি কারণ? না 5 বছরে যিনি কাউন্সিলর ছিলেন আমাদেরই দলের, সেই জন্য কথাটা আমাদেরকেই শুনতে হলো, সুমিত্রা বাউরি। তো 5 বছরে নাকি ওনাদের সেরকম ভাবে কোনো কাজই হয়নি। ওনাদের যেগুলো ডিমান্ড, রাস্তা, ড্রেন, একটা মন্দির রয়েছে, সেই সব কাজ ওনাদের হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষোভে উগড়ে পড়েছেন। এবং যখন আমি বলেছি যে আমি সেই প্রতীক নিয়েই গেছি যে প্রতীকে কাউন্সিলর ছিল, তখন ওনারা সেই ক্ষোভ আরো, আর আমি যেহেতু গ্রামের ওদের খুবই কাছের এবং ওরা ছোট থেকেই আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই জন্য সেই ক্ষোভ ওরা উগড়ে দিয়েছে যে কেন দেবো আমরা ভোট, জোড়া ফুলে তো ভোট দিলাম, কি হলো। তো এই হচ্ছে তাদের বিক্ষোভের কারণ। মানে বিক্ষোভটা বুঝতেই পারছেন সেটা আমার প্রতি ছিল না, যিনি বিদায়ী কাউন্সিলর সুমিত্রা বাউরি, বিক্ষোভটা আসলে তার প্রতি ছিল। তো সেটাই আমি সেই ক্ষোভ দূরীকরণ করতে সক্ষম হয়েছি, তাদেরকে সেই আশ্বাস দিয়েছি এবং তারাও খুব খুশি হয়েছে যে এই দল থেকে আমাকে প্রার্থী করা হয়েছে। এমন একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে যাদের ওপর মানে যার ওপর তারা ভরসা বিশ্বাস এটা রাখতে পারবেন। তার কারণ হচ্ছে প্রথমত আমার বাবা তাদেরকে অনেক রকম ভাবেই এত বছর ধরে হেল্প করে এসেছে, সেটাও তারা জানে যে কাকুর ভরসা আছে এবং তার মেয়ে হিসেবেও তারা আমাকে ভরসা করতে পেরেছেন। এখন তাদেরকে সাথে নিয়েই আমি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি এবং তাদের একটাই বক্তব্য যে তুমি জয়ী হয়ে এসো, তুমি জয়ী হলেই আমাদের কাজ হবে, এই আশাটুকু তাদের রয়েছে। আমার নাম মুনমুন মুখার্জি, 16 নম্বরে টিএমসি ক্যান্ডিডেট। ধন্যবাদ।
ईसीएल के परित्यक्त खदान में एक किशोर के गिर जाने के बाद काफी सनसनी फैल गई। ये घटना आ रही है हमारे पास जामुड़िया से। जामुड़िया के श्रीपुर स्थित तिनपटिया परित्यक्त खदान में कल रात एक बच्चा, 17 वर्षीय एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है, जफर गिर गया और गिरने के बाद यहाँ पूरे इलाके में सनसनी मच गई। एनडीएफआर की टीम को खबर की गई और अधिकारियों की मौजूदगी में किशोर को ढूंढने का काम रात भर चलता रहा। आखिरकार सुबह किशोर को सही सलामत हासिल कर लिया गया। किशोर को निकाल लिया गया परित्यक्त खदान से और उसे आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। और जफर जो गिर गया था परित्यक्त खदान में, उसकी हालत फिलहाल ठीक है, वह सुरक्षित है। यह मेरा मोहल्ला का ही है। जाफर नाम था, जाफर खान। बाप का नाम सिराज खान। ये ईसीएल का खदान है क्या? हाँ, ईसीएल का खदान है। तो यहाँ बच्चा कैसे पहुँच गया? उसका माइंड डिस्टर्ब था, 4-5 दिन से उसका माइंड डिस्टर्ब है, उसका वजह से पहुँचा। लड़का का एज, तो एज क्या होगा बच्चे का? बच्चा का एज होगा मोटामोटी 19 साल। 19 साल ना? तो उसका और भी कोई ये है क्या कि यहाँ मैंने ना उसका सब है, चाचा उचा सब है, उसका बाप है, सब है, माँ है, मामा है, सब है उसका। लेकिन उसका दिमागी कुछ प्रॉब्लम है या? हाँ, दिमागी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो यहाँ कैसे पहुँच गया बच्चा? अब आदमी की दिमागी प्रॉब्लम रहता तो कहीं भी जा सकता है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, किसी जगह पर भी पहुँच जाएगा। इसका दिमाग खराब हो जाता थोड़ा सा। आपका नाम? मेरा नाम खराब हुआ है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है 12 फरवरी को, लेकिन इससे पहले दल बदलने का सिलसिला काफी तेज गति से चल रहा है। लोग दूसरे दलों से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ रहे हैं। आज भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर 38 नंबर वार्ड से तकरीबन 150 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। एक कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने झंडा पकड़ा और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष विधान उपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता भी शिवदास अनुफ दासू और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी। দেড়শো জন পরিবারের হেড আর কি, তার পরিবারের ছেলে আছে, ভাই আছে, তার স্বামী আছে, তারা তো আসেনি। 150টি পরিবারের প্রতিনিধিরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেস এসে আমাদের এই সদর অফিসে এসে তারা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বের উপর আস্থা জানিয়ে তারা আমাদের দলে জয়েন করলো। এটা একমাত্র যেটা বিধান বললো যে তারা দেখতে পাচ্ছে যে জন্ম থেকে মৃত্যু, রেশন বলুন, মেয়ের বিয়ে হলে কর্পোরেশনের সাহায্য বলুন, কেউ মারা গেলে, হঠাৎ যদি মারা যায় তার জন্য যে দাহ কার্যের যে এককালীন টাকা, যদি কোনো ক্যান্সার হয় তার জন্য চিকিৎসার টাকা কর্পোরেশন থেকে, এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে যে মমতা ব্যানার্জির যে পরিকল্পনা প্রচুর আছে। আমি তো লক্ষ্মীশ্রী ছেড়ে দিলাম, কন্যাশ্রী ছেড়ে দিলাম, যুবশ্রী ছেড়ে দিলাম। যতগুলো মানুষের নিত্যদিনই যে প্রয়োজনের মধ্যে মমতা ব্যানার্জি সরকার মেটাচ্ছে, ন্যাচারালি তারা ভাবছে এর সঙ্গে আর বর্তমানে আজকের দিনে আর কোনো দলের সঙ্গে তুলনা চলে না। স্বভাবতই তারা যদি আমাদের দলের সঙ্গে থাকতে পারে আমরা আরও বেশি করে তাদের পরিষেবাটা দিতে পারবো, এটাই তারা বুঝতে পারছে। কারণ যে করছে তার সঙ্গে থাকা উচিত, বেইমানি তো করা উচিত নয়। কারণ রাস্তা বলুন, নাই বলুন, জল বলুন, আলো বলুন, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাহায্য যে উপকারটা তারা পাচ্ছে মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে, আমার মনে হয় তার জন্য তারা, এবং বিজেপির যে মিথ্যাচার, বিজেপির যে উল্টোপাল্টা কথা বলে খালি ভোট নিয়ে চলে যাওয়া, তারপর তোমার দেখা নাই, তোমার দেখা নাই, এটা তারা নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝেছে, দীর্ঘদিন ধরে বুঝেছে। বিজেপি প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে তাদের কি অবস্থা হয়েছে। আর আমাদের ভোট না পেয়েও আমাদের পরিকল্পনা আমরা দেখতে যাইনি কে বিজেপি করে, কে সিপিএম করে, কে কংগ্রেস করে, তার বাড়িতেও মমতা ব্যানার্জি
তার যে পরিকল্পনার যে সুফল, সেই সুফলটা মমতা ব্যানার্জি পৌঁছে দিয়েছেন। তার জন্যই তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে বলে আমার বিশ্বাস। আগামী দিনে এটা আমাদের পক্ষে ভালো হবে। আমাদের দল বিপুল বিপুল সংখ্যাধিক্যে আশুতোষ কর্পোরেশনে আবার আসবে। নম্বর ওয়ার্ড আসানসোল কর্পোরেশন প্রায় 150 পরিবার, 150 জন আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে এসে তাপসদা আছে, দাসুদা আছে এবং আমি উপস্থিত ছিলাম আছি। আমরা সকলে তাদেরকে সুস্বাগতম করলাম, পার্টিতে জয়েন করালাম এবং আগামী যে 12 তারিখে নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে তারা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবে। কি ভাবছেন কেন এরা বারবার তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে? এটা চারিদিকে, কারণ যে আশাতে যে ভরসাতে তারা বিজেপি করছিল সেটা তাদের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। কারণ 2014 থেকে তারা রয়েছে, 2014 থেকে 19-এ গেল, 19-এ আবার জিতেছে। তারপর থেকে সে যা ওদের সেই জুমলার মতো কথাবার্তা, মানে কোনো জিনিস করছে না, মানে সাধারণ মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তো সে কারণে তাদের মোহ ভঙ্গ হয়েছে এবং যেখানে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু প্রকল্প রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ আছে, যেগুলো প্রায় সবার পরিবারে রয়েছে, প্রকল্পগুলোর আওতায় আছে। তো মানুষ সবাই দিদিকে চাইছে, তাই তারা তৃণমূলে জয়েন করছে। काम कर रही है उस हिसाब से हम लोग 38 नंबर वार्ड में कालीपाड़ी कोलियरी से हम लोग पूरा परिवार एक साथ दीदी का साथ आने का विचार किए हैं। और हम लोग बीजेपी में बहुत खटे मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला, इसलिए हम लोग दीदी का सैनिक बनेंगे और हम लोग वहां से अपना वार्ड से जिताएंगे। वोट के समय में आप लोग बदली तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को मनोज दा, हम लोग का रिश्ता अच्छा है, हम लोग को बोले हैं, हम लोग का वार्ड प्रेसिडेंट भरोसा दिए हैं कि आप लोग का सब काम होगा और हम लोग को अब दीदी को जिताना है और हाथ मजबूत करना है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव यादव। आज लगभग कितने लोग हम लोग आज यहाँ पर तो 70-75 लोग हैं और इसके साथ में 150 हैं, 150 परिवार पूरा हम लोग आए हैं।